हर कोई जानना चाह रहा होता है कि चैट जीपीटी क्या है और इसे कैसे यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी को आप अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी का ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। सिर्फ ये 5.6 MB का ऐप है। बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि इसमें इसमें कोई परमिशन रिक्वेस्ट नहीं करता, यानी कि कोई परमिशन आपको नहीं मांगता जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो यहाँ पर चैट जीपीटी लिखा हुआ आता है। और सबसे पहले जब चैट जीपीटी को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विद योर ओपन एआई अकाउंट टू कंटिन्यू। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर देना होगा। वहाँ पर आपके अपने मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा और कोड को आपने इधर इंटर करना होगा। इसके साथ पासवर्ड आपने सेट कर देना है, तो फिर आपका अकाउंट बन जाए। जब अकाउंट बन जाए तो आपने लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट बनाया हो तो फिर मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड, फिर कंटिन्यू करने के बाद चैट जीपीटी लॉगिन हो गया। सबसे पहले यहाँ पर दिस इज़ फ्री रिसर्च रिव्यू, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करना है। हाउ वी कलेक्ट डेटा कन्वर्सेशंस मे बी रिव्यूड बाई आवर AI trainer to improve systems. Please don't share your sensitive information in your conversations. यहाँ पर आपने कोई भी अपने पासवर्ड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जीमेल वगैरह या फेसबुक वगैरह की वो नहीं लिखनी। फिर हमने नेक्स्ट करना है। दिस सिस्टम इज़ ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज गुड और अनहेल्पफुल। यहाँ पर आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो फिर आपने डन कर देना है। डन करने के बाद सबसे पहले आपको ये शो हो रहा है GPT 3.5 और GPT 4 जो है ये पेड है। ये $20 मंथली आपको पे करने होंगे। तो फिर GPT 4 आप यूज़ कर सकते हैं। हम फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हैं GPT 3.5। यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ आ रहा है। और सिंपली जो यहाँ पर सेंड अ मैसेज ये है, यहाँ पर आपने अपने कोई भी क्वेरी या प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं तो लिखेंगे तो आपको ये जवाब देगा। फ़र्ज़ करें कि हम लिखते हैं व्हाट इज़ चैट जीपीटी। व्हाट इज़ चैट जीपीटी हमने लिखा तो ये चंद ही सेकंड में हमें बता देगा कि ये क्या है। ये देखिए खुद ब खुद ही लिख रहा है। इस तरह किसी भी प्रॉम्प्ट को आप या किसी भी क्वेरी को आप लिखेंगे तो ये खुद ब खुद हमें जवाब देगा। इसने लिखा है कि चैट जीपीटी इज़ अ लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपनएआई। इट इज़ बेस्ड ऑन अ GPT 3.5 आर्किटेक्चर। तो इस तरह इसने हमें कंप्लीट बता दिया है कि ये क्या है। और अगर हम इसे उर्दू में लिखें कि चैट जीपीटी क्या है तो फिर हमें ये उर्दू में भी जवाब देगा। हम लिखते हैं चैट जीपीटी जीपीटी क्या है। तो हमने इसे उर्दू में लिखा तो इसने उर्दू में बता दिया कि चैट जीपीटी एक ज़बान मॉडल है जो ओपन एआई के ज़रिए ज़राए से तैयार किया गया है। ये ओपन एआई मॉडल GPT 3.5 की मेमोरी पर मबनी है जो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफ़र 3.5 की मुख़फ़्फ़फ़ है। GPT 3.5 पुराने मॉडल GPT 3 के बाद की एक बेहतर और तरक्की याफ्ता नुस्खा है। इस तरह आप यहाँ पर इसकी तमाम तफसील जो है पढ़ सकते हैं। यानी आप इसे उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अब हम कहते हैं कि 1+2, यहाँ पर हम इसे कहते हैं इक्वली, हमें जवाब दे कितना होता है। 1+2 हमने लिखा, इसने कहा कि ये 3 होता है। इस तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है जवाब देने में। और इसी तरह हम इसे किसी भी वेबसाइट का कोड भी लिखवा सकते हैं। राइट सिंपल वेबसाइट कोड using HTML and CSS।
تو ہم نے اسے کہا کہ یہ ہمیں کوڈ لکھ کر دے ویب سائٹ کا، تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں کوڈ بھی لکھ کر دے دیا۔ اس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر لکھیں کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن تو یہ چند ہی سیکنڈ میں ہمیں جواب دے دے گا۔ میکنگ منی آن لائن آفر دا وائڈ رینج آف اپرچونیٹیز۔ سب سے پہلے اس نے بتایا کہ آپ فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں، آن لائن سروس اینڈ مارکیٹ ریسرچ، سیلنگ پروڈکٹس، ایفلیٹ مارکیٹنگ، کانٹینٹ کریشن، جس طرح یوٹیوب چینل، پوڈ کاسٹ وغیرہ ہیں، آن لائن ٹیوٹرنگ اینڈ ٹیچنگ کر کے، ڈراپ شپنگ کر کے، اسٹاک فوٹوگرافی کر کے، ریموٹ ورک، آن لائن انویسٹنگ، کریٹ اینڈ سیل ڈیجیٹل پروڈکٹس، آن لائن گیمنگ اینڈ اسٹریمنگ۔ اس طرح اس نے ہمیں 12 ویز بتائے ہیں۔ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ اور طریقے بھی بتاؤ تو ہم سمپلی سے ہم لکھیں گے ایڈ مور۔ جیسے ہی ہم ایڈ مور لکھیں گے تو یہ دوسرے طریقے بھی ہمیں بتائے گا۔ یہ دیکھیں اس نے تقریباً یہ دیکھیں لکھ رہا ہے 18 طریقے اور اس نے بتایا ہیں کہ کس طرح ہم میک منی آن لائن کر سکتے ہیں۔ ریموٹ فری لانس سروسز، آن لائن کورسز اینڈ ای لرننگ، پرنٹ آن ڈیمانڈ، ایپ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ، ریموٹ کنسلٹیشن، پوڈ کاسٹ مونیٹائزیشن، ریموٹ ڈیٹا انٹری، ورچوئل ایونٹس اینڈ ورک شاپس، ریموٹ کسٹمر سپورٹ۔ اس طرح جیسے جیسے ہم ایڈ مور کرتے جائیں گے تو یہ اور بھی طریقے لکھتا جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس چیٹ جی پی ٹی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ویب براؤزر کروم یا کسی بھی اور براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے www.officialapp.store۔ یہاں سے اوپن کر لینا۔ سب سے پہلے جو ویب سائٹ ہے اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ ہوگا شو ہوگا چیٹ جی پی ٹی ایپ فار اینڈرائڈ۔ تو سمپلی آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی ایپ فار اینڈرائڈ فری ڈاؤن لوڈ اوپن ہے چیٹ جی پی ٹی۔ یہ دیکھیں یہاں پر فری اے پی کے ڈاؤن لوڈ والا آپشن ابھی آگے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے اس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور آپ نے کمپلیٹ اسے دیکھنا ہے۔ دیکھیں اسی طرح یہ ویب سائٹ اس پر ہمیں لے آیا ہے، اور جیسے جیسے ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اسے فالو کرنا ہے تو آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ والا جو نشان تھا اس سے کلک کیا ہے اس نے، ہاں جی ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہے۔ صرف 5.6 MB کا یہ ایپ ہے جسے میں نے بھی انسٹال کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اب ان انسٹال کرے گا ہمارے سامنے اور دوبارہ سے انسٹال کر کے ہمیں بتائے گا۔ اس نے پہلے بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے اس لیے اسے 2 فائل شو رہی ہیں۔ اس نے اب انسٹال کرنے لگا ہے، لیکن چیٹ جی پی ٹی ایپ انسٹال ہو گیا ہے۔ جس طرح ہم نے یوز کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح یوز کر، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر آ کے اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔